श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमे कंठरे बस, माँ तमे कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास पर रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर द्वितीय स्कंध आज आम अष्टम अध्याय श्रवण करिबा। एही अध्याय रे परीक्षितंकर राजा परीक्षितंकर विभिन्न प्रश्न कथा एठारे आलोचना करा जायछि। एहार प्रथम भाग रे पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग रे एहार व्याख्या आम श्रवण करिबा। भागवत महापुराणर प्रत्येक अध्याय धारावाहिक भाव शुणा चैनल टी निश्चय सब्सक्राइब करेंगे। शास्त्र ज्ञान 6912 6918 होची यूट्यूब चैनल, या आपण मैंने सब्सक्राइब करंतु एवं धारावाहिक भाव श्रवण करंतु। तेबे आसंतु एही द्वितीय स्कंधर अष्टम अध्याय वर्तमान में आरंभ करिबा। अष्टम अध्याय ए देहे जीव परमर संबंध अछि कि प्रकार, नानादि पुराणर अर्थ अष्टमे पुछे परीक्षित। सुकच रणे देचित आनंद आनंदे बोले परीक्षित। राजा परीक्षित उवाच नारद आगे ब्रह्मा जेते विष्णु महिमा भागवते, कहिले जन उपकारे जे कथा शुणी प्राणित रे। ज्येष्ठाने जहा कुजे भावे मुनि कहिले जे प्रस्तावे, ताहा श्रवणे इच्छा मोर तुम्भे तो तज्ञ मधेवर। हरिम हिमा अगोचर श्रवण मंगल उच्चार, से कथा कह मुनि मते से हरि चरण जेमते। निश्चले मन करि स्थिर जेमते छाड़ी शरीर। श्रद्धारे नित्य जेबा शुणे जे हरि कथा मने गुणे। मंगल नाम उच्चारण तार हृदये तत्क्षण। श्रवण मार्गे हरि पसे हृदय पद्मे स्थिरे बसे। सर्वदुरित हेले नासे शरद जेन्हे वृष्टि शेषे। जलुह रई मल राशि से जेन्हे निर्मल प्रकाशी। निर्मल आत्मा तार हुई से कृष्ण पाद मूले थाई। केबे नुह इबाहार माया भ्रमण होए दूर। पथिक पथ श्रम पाई से जेने निज गृहे जाई। श्रम पा सोरी सुखे रहे गृह संपद भोगे देहे। अधातु मंत आत्मा होए धातु घटण देह बहे। जानू तू कह एके मंते किबाए काल कर्म मते। जार दरु पद्म होई लोक स्थान प्रकाशई। से जेबे अवयवी होई जीव ईश्वर भेद काहि। ब्रह्मा जे भूत आत्मा होए से पुणी जार अनुग्रहे। आत्मारो प्राणी की सृजई स्वभावे तार जन्म नाही। नाभिक मळु होई जात ताहाकु देखे रूपवंत। कालर बळे से पुरुष करई सृष्टि स्थिति नाश। ए लोक लोकपाल संगे सर्वक अल्पित तार अहंगे। ए जेते चतुर्दश पुर कल्पना करी अंगतार। एभावे शुणिली जे मुहि एबे तू भंको पचारई। कल्प भी कल्प यथा काले
ସେ ବ୍ରହ୍ମ କରେ ଅବହେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଠାରୁ ଏ ଯେମନ୍ତେ ଆୟୁ ପ୍ରମାଣ କାର କେତେ କାଳର ଯେବା ଅନୁଗତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିତି କର୍ମର ଗତି ଅବା ଯେତେ ଯେହେତୁ ପ୍ରକାଶ ଯେମନ୍ତେ ଗୁଣଙ୍କ ପରିଣାମେ କେବା ବେଦାଦି ରୂପେ ଇଚ୍ଛେ ଯେବା କି କର୍ମ କରି ଜହିଁ ତହିଁ କି ଭାବେ জীব তা ভুঞ্জই ভূমি পাতাল দশ দিশ যে রূপে সম্ভবে আকাশ গ্রহ নক্ষত্র মহিধর নদী সমুদ্র দ্বীপ পার এথিয়া শ্রিত জন্তু যেতে ব্রহ্মাণ্ড প্রমাণ বা কেতে মহান্ত জন আচরণ যে বর্ণ বিভাগ আশ্রম বাহ্য অন্তরে বস্তু যেতে সংক্ষেপী কহম অগ্রতে এ অণ্ড কোষ মধ্যগতে বিষ্ণুর অবতার যেতে যুগানু যুগে যুগমান যেউ যুগরে যেবা ধর্ম মনুষ্য সাধারণ ধর্ম যেবা বিশেষ যথাবন আশ্রমীঙ্কর ধর্ম আদি যারাজ ঋষি এ সম্পাদি আপদে ধর্ম প্রাণীঙ্কর এ সর্ব কহ মুনিবর সংখ্যাল ক্ষণ তত্ত্বঙ্কর কি রূপে হেতু কে কাহার পুরুষ আরাধনা বিধি অষ্টাঙ্গ যোগ যেনে সাদি যোগেশ্বরଙ୍କ গতি যেতে লিঙ্গ ভঙ্গন মুখ্য পতে লিঙ্গ ভঙ্গনর অর্থ সূক্ষ্ম শরীর বিলীন হেবা যে ধর্ম বেদ উপবেদে পুরাণ ইতিহাসবাদে সর্বভূতঙ্ক যে সম্ভব বিক্রম সংক্রম প্রস্তাব যে ইষ্ট বৈদিক কর্ম যে অবা স্মার্ত কর্ম ধর্ম যে বিধি যজ্ঞ জলদানে যে কর্ম ত্রিবর্গ সাধনে যে রূপে জীব সম্ভবন্তি যে রূপে পাষাণ্ড হুয়ন্তি আত্মার বন্ধ মোক্ষ দুই যে বাস্ব রূপে জেহ্নে হুই সে আত্মতন্ত্র ভাবগ্রাহী আত্মমায়ারে সে ক্রীড়ই সে মায়া বিসর্জি যেমন্তে প্রলয়ে রহে সাক্ষী মতে ভৌমুনি পচারিলি যেতে সংক্ষেপী কহিবা কমতে তুজে ব্রহ্মার সমমুনি এ বিশ্ব সংসার প্রমাণী পূর্বপুরুষে যাহা চিন্তি অপরে তা মাত্র জানন্তি আহার হীনে মোর প্রাণ কেবে হে নহিব মলিন তুম্ভব দনু হরিরস পিবন্তে মন হেব তোষ শ্রুত উবাচ এমন্তে পরীক্ষিত বাণী হরসে শুক মুনি শুনি মুনিজনଙ୍କ সভা মধ্যে যে অবা কহিলে আনন্দে সে ভাগবত হরিগুণ ব্রহ্মস মত যে পুরাণ যে কথা ব্রহ্মার অগ্রতে সে ব্রহ্ম কল্প উপগতে একান্তে কহিলে মুরারি বিশ্ব সংসারে দয়া করি পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ পরীক্ষিত যে প্রশ্ন কলে উকত সে কথা আদি মধ্য অন্তে কহিবি তুম্ভর অগ্রতে বলই দাস জগন্নাথ দ্বিতীয় স্কন্ধে ভাগবত অমৃত রসময় গীতে সুজন জনঙ্কর হিতে প্রাকৃত বন্ধে গীতাবাণী শুনিস সারুতর প্রাণী ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্য সহিতায়াং দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রশ্ন বিধির নাম অষ্টমোধ্যায়। বর্তমান এହାର ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ
बा यार व्याख्या आमे शुणिबा। राजा परीक्षित पचारे भगवान निर्गुण भगवान गुणावली वर्णना करने निमंते ब्रह्मांकर आदेश पाइबा परे नारद केउ मानक आगरे किपरि भाबरे सही विषय वर्णना करे ताहा जानिबाकु मोर इच्छा हेउछि। एक तो अचिंत्य शक्ति मानकर निलय भगवानकर कथा ही लोकमानक निमंते परम मंगलकारक पुणी समस्त भगवत दर्शन कराइबा हेउछि देवर्षि नारदंकर स्वभाव। जेहेतु आपण हेउछंती वेदवेता मानक मध्य श्रेष्ठ तेणु कृपा करी आपण मते ए विषय कहंतु। हे महाभाग्यवान सुखदेव आपण मते एपरि उपदेश दियंतु जो द्वारा मु मोर आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा श्रीकृष्ण ठारे तन्मय कर दे देह त्याग करि पारिबि। जो माने श्रद्धार सहित प्रभुंकर लीला नित्य श्रवण और कीर्तन करती सेमानक हृदय रे अति शीघ्र भगवान आविर्भूत हो जाते। शरत ऋतु आसीगले जलर मलिनता जेपरी स्वतः दूर हो जाए कर्णरंध्र दे श्रीकृष्ण जाई भक्त मानकर भावमय हृदय कमल में विराजमान होगले भक्त मन में मल सेहीपरि स्वतः नष्ट हो जाए। मार्गर समस्त क्लेश लंघन करी पथिक तार घरे पहुंची गले जेपरी से घर छाड़ी आउ केउआड़े जाए नहीं शुद्ध हृदय भक्त सेहीपरि क्षणक पाई मध्य श्रीकृष्ण पादपद्म को छाड़ती नहीं। भगवान पंचभूत सहित क्षेत्रज्ञर अर्थात जीवर तो कौन संबंध नहीं तथापि ताहार स्थूल शरीर पंचभूत ही निर्मित होता है। यह स्वभावतः हो जाए ना अन्य कौन कारण हुए ताहार मर्म तो आपण यथार्थ रूपे जानिथिबे कृपा करी मते ताहा कहंतु। आपण कहिले जे भगवानकर नाभिरु पद्म प्रकटित हैला एवं तहिरु सकल भुवन सृष्टि हैला एवं साधारण मनुष्यर जेपरी ओ जेते प्रकार अवयव घटी रही थाए भगवानकर मध्य सेहीपरि सेते प्रकार अवयव रही ताहाले भगवान अवयव द्वारा सीमित ना अनंत दया करी मते यह बुझाई कहंतु। जहांको कृपारो सर्वभूतमय ब्रह्मा प्राणी मानकु सृष्टि करंती एवं जहांकर नाभि कमलरू उत्पन्न होइथिले मध्य केवल तांको कृपारो ही से ताहांकर रूप दर्शन करि पारिले संसारर उत्पत्ति स्थिति और प्रलयर कारण सही सर्वांतजामी तथा मायार स्वामी परम पुरुष परमात्मा निज माया को त्याग कर देवा परे केउथिरे केउ रूपरे निवास करंती ताहा मध्य कहंतु। आपण प्रथमे कहिले जे विराट पुरुषंकर अंगरू विभिन्न लोक तथा भुवन और लोकपाल मानकर सृष्टि हैला पुणी कहिले जे लोकपाल मानक सहित विभिन्न लोक मध्य ताहांकर अवयव एही दुईटीर तात्पर्य कौन। महाकल्प और ताहार अंतर्गत गौण कल्प आदि विषय बुझाई कहंतु। कालर अनुमान किपरि करा जाए भूत भविष्यत और वर्तमान ए सब शब्दर अर्थ कौन एवं जो प्राणी माने निजको देह बोली धरि नियंती सेमानकु दिया जाइथवा आयुर परिमाण केते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ कालर त्रुटि आदि सूक्ष्म गति वर्ष आदि स्थूल गति किपरि जना जाए विभिन्न प्रकार कर्मरु जीव को केते प्रकार ओ किपरि गति सब मिले मनुष्य सत्व रज और तम गुण अनुसार जेपरि कर्म सब करे ताकू तार सही कर्म अनुसार ही देव मनुष्य और तीर्जक आदि नाना जोनि मिले अतएव ता कर्मर हिसाब किए रखती। पृथ्वी पाताल दिग आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी समुद्र द्वीप और से सबरे बास करुवा जीव मानकर किपरि उत्पत्ति हुए ब्रह्मांडर भितर और बाहरर परिमाण केते ओ ताहा बुझाई कहंतु एवं ताहा सहित महापुरुष मानकर चरित्र वर्णाश्रम भेद और से सबर मध्य धर्म मध्य निरूपण करंतु। विभिन्न जुगर स्वरूप अवधि विभिन्न जुगर धर्म तथा श्रीहरिक विभिन्न अवतार परम आश्चर्यमय चरित्र विषय मध्य कहंतु। मनुष्य मानकर साधारण धर्म कौन और विशेष धर्म कौन विभिन्न धंदा करुवा लोक मानकर राजर्षि मानकर विपदग्रस्त लोकंकर धर्म कौन ताहा मध्य कहंतु। तत्व मानकर संख्या केते से सबर स्वरूप और लक्षण कौन भगवानकर आराधनार और आध्यात्म जोगर विधि कौन जोगेश्वर मानकु केउ केउ ऐश्वर्य प्राप्त हुए एवं शेषरे सेमानकु की गति मिले जोगी मानकर लिंग शरीर किपरि भंग हुए वेद उपवेद धर्मशास्त्र इतिहास और पुराण मानकर स्वरूप तथा तात्पर्य कौन प्राणींकर उत्पत्ति स्थिति और प्रलय किपरि हो जाए कूप पुष्करिणी खोलाइबा आदि पूर्तकर्मर यज्ञ जागादि वैदिक एवं काम्य कर्म मानकर तथा धर्म अर्थ काम परिपूरणर विधि कौन
ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୁଏ, ପାଷଣ୍ଡତାର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୁଏ, ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ ଓ ମୋକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ କିପରି ଅବସ୍ଥିତ ହୁଏ, ଭଗବାନ ତ ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ କିପରି ନିଜ ମାୟାରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ପୁଣି କିପରି ସାକ୍ଷୀ ପରି ଉଦାସୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ। ମୁଁ ଏସବୁ ଯାହା ପଚାରିଲି ଦୟାକରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିରୂପଣ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ନିଜ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାର ଶୁଣିଥିବା କଥାକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମାନ ପରମ ପ୍ରମାଣ। ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଆପଣ ମୋର କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରାଣ କେବଳ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଶାପ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁରୁ ନିର୍ଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଲୀଳାରସ ପାନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ସୂତ କହିଲେ, ହେ ସନକାଦି ଋଷିଗଣ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସଭାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଶୁଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଶୁକଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବେଦତୁଲ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଶୁଣାଇଲେ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡୁବଂଶ ଶିରୋମଣି ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଗକୁ ଏହି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀ ସୂତଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଏସବୁର ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଶୁଣିବା। ଫଳରେ ଏ ଗଭୀର ମାନବ ତତ୍ତ୍ୱର ଗଭୀର କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଭବ ସଂସାରରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ମହତ୍ଵ ଅଲଗା। ଏ କଥାକୁ ଆମେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଶରଣାଗତ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, କଳିଯୁଗ 99% ଖରାପ, କିନ୍ତୁ 1% ଭଲ। କିନ୍ତୁ 1% ଯେଉଁ ଭଲ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ 99% ଉପରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କେଉଁଭଳି ବିପଦ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ତାର ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ତର୍ଜମା ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ଏ ଦୁଇଟି ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କଳିଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନ ହେଉ, ବଳ ହେଉ, କ୍ଷମତା କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ପତନ ହେବେ, ଥରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମାଜକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆମେ ନିଜେ ବିଚାର କରିପାରିବା। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଭଗବତୀ ତା ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଘଣ୍ଟାଟେର ସମୟ 23 ଘଣ୍ଟାର ଉପଯୋଗକୁ ଏବଂ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଫଳରେ ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେବା ଏବଂ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମାଜକୁ, ଦେଶକୁ, ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଚାଲିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।